ନେଲେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବୋହି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଳୁ ପିଆଜ। ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍। ମୌକା ଦେଖି ଆଳୁ ପିଆଜ ବୋହି ନେଇଗଲେ ଲୋକେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତମାଣ୍ଡୋରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଆଳୁ ପିଆଜ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଳୁ ପିଆଜ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପରେ ଲୋକେ ସବୁକିଛି ବୋହି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆଳୁ ପିଆଜ ରହିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଏବଂ ଲୋକେ ବୋହି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦୀପକ ସାମଲ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି। ଦୀପକ, କେତେବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ পুলিশ কেতে সময় পরে পৌঁছিলা এবং চিত্র তো আমি দেখুছে লোকে প্রায় সবু যাহা নষ্ট করে দিয়েছেন এবং যাহা কিছু বহি নেই যাইতিবে। নিহতি ভাবে অল্প সময় পূর্বর তমাଣ୍ଡোরে গোটিয়ে আলু বোঝেই ট্রক ওলটি পড়িଥିଲା যোউথরে আলু সহ পিয়াজ রহিଥିଲା এবং স্থানীয় লোক মানে কিছু কোন উদ্ধার করিবে কিংবা কিছু কোন সাহায্য করিবে তা প্রতিবদଳରେ ଲୋକମାନେ আলু এবং পিয়াজ বস্তাକୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରକର ଅଧା ବସ୍ତା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଡିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଅଧା ଆଳୁ ପିଆଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ବଳକା ଲୋକେ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ କହିବା କଥା ଯୋଉମାନେ ବି ଆଳୁ ପିଆଜ ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେ ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଗାଡିଟି କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିଆଜ ପଡି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ପଡି ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆଳୁ ପିଆଜ ବସ୍ତାକୁ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। बिल्कुल एवं ये हूँ दुर्भाग्यजनक चित्र, कारण जितेबले कौन दुर्घटना घटे से समय जी खराब अवस्था अच्छी दुर्घटनार शिकार होती केमिति उद्धार करवा से केमिति सुरक्षित बाहर यह जनसाधारण नैतिकता और प्राथमिकता हेबा दरकार। किंतु बेले बेले आम व्यतिक्रम देखे अनेक लोक जो माने कि लोभी अनेक व्यतिक्रम घटी थाए अर्थात लोकंर प्राथमिकता कौन से समय से कथा से माने भूली जाती एमती चित्र आम विभिन्न जगार देखे। आज देखुचे भुवनेश्वर तमाଣ୍ଡो अंचल जितेबले ट्रकटी दुर्घटनाग्रस्त होता है लोके जानापी पाइले अर्थात जितेबले ट्रकटी ओल्टी पड़ा ट्रक रे आलू पियाज बोझेई रही है। कथा जितेबले लोके जानिचंती एवं देखिचंती तापरे अनेक लोक आलू पियाज को बोही नहीं जाइछंती। दीपक, जी ड्राइवर थिले एवं हेल्पर थिले सेमानकर संपर्क में कौन सूचना अच्छी? किए कौन प्रकार गुरुतर अच्छा कि संकटापन्न अच्छा कि? देखो ड्राइवर हेल्पर जदिओ कौन से बड़ धरण कौन क्षयक्षति होनी से घटनास्थल अच्छा पुलिस पचरा प्रकृत में गाड़ी केमिति कि परिस्थिति ओलटी पड़ा क्या धक्का देला ना भारसाम्य हरई ओलटी पड़ा ताकू नहीं पुलिस इनक्वारी करुच्ची। किंतु जो माने थिले स्थानीय लोक मैंने जिते ड्राइवर कहवा कथा गाड़ी ओलटी जावा पर ड्राइवर हेल्पर स्थानीय लोक मान साहाय्य मागिले किंतु लोक मैंने साहाय्य बदल में आलू पियाज को बोही नहीं गले। तेणु ये गोटे कथा जब देखा जो राजधानी उपकंठ गोटे घटना सामना को आसी लोके साहाय्य करने बदल में किभली भाव में जड़े व्यवसायी आलू पियाज को बोही नहीं अधा तो आलू पियाज रास्तार गड़ुची आउ अधा बस्ता लोक मैंने बोही नहीं। तेणु पुलिस घटना को नहीं इनक्वारी करुच्ची जो मैंने भी एभली आलू पियाज बस्ता को नहीं धरने पुलिस चेष्टा कर कहीं जिते लोकटी गाड़ी ओलटी पड़ी परवर्ती मुहूर्त लोक मैंने साहाय्य करना अर्थात साहाय्य करने प्रतिबदल में आलू पियाज बस्ता को नहीं। तेणु स्थानीय लोक मान पुलिस पचरा करुच्ची प्रकृत में क्यों भली परिस्थिति गाड़ी ओलटी पड़ा जो ग्रहण करा जाई न पारे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। नकली गेम आप